Alors, j'ai réorganisé la feuille Tana pour que vous puissiez comprendre plus facilement. Ce que je veux faire, c'est écrire la formule de Taylor-Young avec le reste de Young pour la fonction ln de 1 plus x. Et pour faire ça, là, je veux le faire pour approcher de la fonction. La fonction, on a le graphe تاعها. وهذا الجراف تاعها حبيت نشوف الدوال اللي يقربوا لها في un certain point. Quel point? Le point 0, au point 0. Donc هنايا j'ai réécrit la formule اللي رانا كاع حافظينها. هذه c'est la formule de Taylor-Young au point 0 ماشي au point A. وكان جا au point A وكان هنا كتبنا A وهنا نديرو x moins A وهنا نديرو x moins A au carré. Donc هذه هي l'astuce. هنا راني كاتب la partie polynomiale et le reste, on oublie le reste est égal à x puissance n epsilon de x puissance n parce que là, 0. Quand je j'ignore au point 0, quand je j'ignore au point 0, quand on dit x moins a puissance n. Qu'est-ce que ça veut dire au point 0? Ça veut dire que في المعلم تاعنا وين رانا نحوسو على على حساب فاصلة الصفر. تسمى رانا نديرو وكان زعما نديرو من الدرجة الأولى اللي هي هذه. Donc on est en train de chercher la droite, la tangente, مستقيم المماس. وهي رايحة من بعد هنا كاين او كاري تما نحوس على بارابول قطع مكافئ جو بونس ا فيريفيي لا بارابول معنا اللي فيها اكس او كاري وهي رايحة. دونك هاي نبداو فاسيلمون. لا بروميير شوز ا فيريفيي هنايا كاين اون كونديسيون توت سامبل يقولك بلي لا فونكسيون اللي دو كلاس سي ان و elle part ou elle est définie d'un ensemble ouvert dans R. Elle est infiniment dérivable. Maintenant, elle est de classe C infini, donc elle est aussi de classe Cn. Parce qu'on a les classes C infini, maintenant, elle est de classe Cn, quel que soit n appartenant aux entiers naturels. Donc, ça va donner U' sur U. Donc, 1 sur 1 plus x. Maintenant, c'est pour ça qu'on les appelle dérivées successives. Donc, هذه راح نشتقها، هذه راهي من الشكل 1 sur U. Donc ça va faire moins 1 sur U au carré. Donc ça fait moins 1 sur U au carré. 1 plus x au carré. Maintenant on va dériver. Ça fait encore, cette fois on va dire 2. Parce que on a au carré, il va nous laisser le 2. Donc ça va donner, et on aura plus, parce que le moins mal moins ça fera plus. Donc plus 2 sur 1 plus x puissance 3. Donc, vous pouvez le faire بالقانون تاع U à la V. Directement, c'est U' V moins V' U sur V au carré. Je fais les fonctions usuelles. Parce qu'on a un مشتقينا. Donc, comme tu vois, U' V moins V' U. U' V تروح بالزيرو. Moins V' E. 2 fois 1 plus x fois 1 وهذه 2 fois 1 plus x fois 1 sur هذا puissance 4 2 يروح مع 2 le moins جديد يروح مع الموان القديم باسكو عندنا moins donc يبقى لنا 2 1 sur 1 plus x puissance 3 كي قلت 2 يروح مع 2 نقصد 2 تاع لي puissance باسكو هذه كانت puissance 4 وهنا كان عندنا 1 plus x سي ديروها دوك تشوفوا دوك تخرج لكم donc qu'est-ce qu'on remarque كان انا هنا نزيد f4 نتوما نورمالمون وحدكم Si تروحوا حتى ل F4 même F5 إذا ما تبان لكمش أنا vu que déjà حليت l'exercice donc على بالي بلي le signe est alterné خطرة موجب خطرة سالب خطرة موجب خطرة سالب خطرة موجب خطرة سالب quand le signe est alterné في n'importe quelle دالة on écrit souvent moins 1 puissance k معناها ça dépend de la puissance parce que هذايا moins 1 puissance كي ندير moins 1 puissance n نكتب هنا moins 1 puissance n وهذاك n يساوي 2k معناها عدد زوجي donc moins 1 au carré يساوي moins 1 أس 4 يساوي moins 1 أس 6 يساوي 1 alors que وكان جا يساوي 2k plus 1 معناها c'est un nombre impair on aura moins 1 puissance 1 est égal à moins 1 puissance 3 égal à moins 1 puissance 5, etc. est égal à moins 1. Donc c'est ça la différence.
Donc là, on va écrire moins 1 puissance une certaine chose. On va voir si c'est puissance k ou la puissance h. Ensuite, il y a autre chose que vous devez remarquer. Vous voyez, 1 plus x, il n'a pas changé, mais à chaque fois, on est en train d'augmenter la puissance. Il n'y a qu'une puissance 1, il y a la puissance 2, il y a la puissance 3. Et donc, comme ça devient des automatismes, bientôt, ce sera très facile de voir ce genre de choses. Donc, 1 plus x, on va dire puissance n, parce qu'on oublie à chaque fois que c'est là. Ensuite, qu'est-ce que je remarque? Je vois ici qu'il y a 1, 2. Ensuite, il y aura 3, mais 2, la dérivée troisième. Je vois là, on a 3, on a 2, on a 2, on a 1. Donc, en fait, il y a n moins 1. العدد اللي أنا نكتبوها à chaque fois, ce sera n moins 1. n moins 1 factoriel. n moins 1 factoriel. C'est-à-dire que كي نلحقوا لتحت on aura n moins 1 factoriel. علاش ما درتش n factoriel؟ أكثر ما كنت تشوفوا بلي كي هنا يكون كي نكون نشتق الثالثة هنا نكتب 2. دونك كي نشتق n هنا نكتب n moins 1. كي نشتق n plus 1 هنا نكتب n وهي رايحه. كي نشتق n plus 2 تماك نكتب n plus 1. دونك اشاك فوا كاين ديكالاج تاع واحد. علاش فاكتوريال؟ باسكو هذا راح يكون مضروب في روحو. ياك واحد في واحد سي واحد. دونك هنا اون افي واحد، ومن بعد اون افي واحد في واحد، ومن بعد واحد في اثنين، ومن بعد واحد في اثنين في ثلاثة. دونك يخرج لي 6 وهي رايحه. هنا راح تخرج لي 6. نديرها لكم رابيدمون. هذه f4 de x. j'aurais dû نديرها من الاول باش تبان. f4 de x, logiquement, c'est u' v moins v'. u', v. هذا u' v يروح بالزيرو. moins, donc 2 نخلوه على جهة ما ندخلوش في الحساب. moins v'. هاي هذه نشتقوها. v'. الاشتقاق تاع هذه c'est 3 fois 1 plus x fois 1 fois 1. Très bien. Sur 1 plus x. هذه 1 plus x. Puissance, راهي déjà 3 ونديروا لها puissance 2. Donc تولي puissance 2 fois 3 puissance 6. Ça va devenir puissance 6. وهذا c'est au carré هنايا باسكو هذه المشتقة نورمالمون تعرفوها. نحوس بلاصة وين نكتبها. بون جو في ليكريغ هنايا. دونك المشتقة تاع f أس n c'est n fois f' fois f n moins 1. Donc c'est هذه واش ابليكيت انا. دوكا كي نبدا جو سامبليفي 2 يروح مع 6 صافي شحال؟ صافي هنا يبقى لي 4 وهذا راه راح 3 مع 2 يولي لي 6. Donc finalement f4 de x est égal à alors f4 de x est égal à moins 6 sur 1 plus x puissance 4. Est-ce qu'on a vérifié où je connais نحكي؟ Oui, on a vérifié. علاش؟ هنايا كي لحقنا 4 ناقص 1 صافي 3 و3 فاكتوريال 3 عاملي هي 1 في 2 في 3 معناها 6. تري بيان. هنايا كي لحقنا في 4 هنايا درنا أس 4 لا ميم شوز ان مع الان يبقى هذا موان 1 باش نطيحو فيه سوا هذا سا موان 1 بيسونس ان موان 1 ماشي بيسونس ان. دونك الفرق ما بين موان 1 بيسونس ان و موان 1 بيسونس ان موان 1 هي برك الترتيب تاع كيفاش بدات. معناها بدينا بالموجب ومن بعد رحنا السالب ومن بعد ولينا الموجب ومن بعد ولينا السالب. جو ميكسبليك. وكان جا هنا ان يساوي 1 ناقص 1 شحال؟ 0. عدد الصفر سي 1 فوالا 1 كوم سي راه مضروب في الواحد. بعدا كي نديرو زوج ناقص 1 صافي 1 موان 1 أس 1 سي ناقص 1. كي نديرو 3 ناقص 2 3 ناقص 1 إيكال زوج موان 1 أس زوج سي 1. هوب هنا يخرج 1. هادو كاع راهم مضروبين في 1 اشاك فوا. دونك هذيك علاش درنا بيسونس ان موان 1. كيفاش انا عرفت بلي درنا بيسونس ان موان 1؟ راكم شفتوا ما كتبتهاش حتى لافان. عرفتها حتى لافان باسكو عاودت هنا غزرت مليح في هدايا وجي في بلي بديت بالموجب باش رحت للسالب. وكان بديت بالسالب باش رحت للموجب بالك هذاك الوقت نديرو بيسونس ان. اشاك فوا فو فيريفي تعاودوا تجيكم لا فيريفيكاسيون ساهله.
Très bien, on a donc on va remplacer par 0. Alors on remplace ça par 0. Ça donne 1. Ça 0. Qui on remplace par 0. Ça donne moins 1. Qui on remplace par 0. Ça donne alors 1 sur 2. Plutôt 2 sur 1. Donc 2. Et on remplace 4, mais f4 de 0 vu que c'est bien. Voilà le 4, le voilà. On remplace par 0, ça donne moins 6. Donc 1, moins 1, 2, moins 6. En gros, les coefficients les amis on va moins 1 puissance n moins 1 fois n moins 1 factoriel. Donc, logiquement, qui va نديرو هذا هنايا كي نديرو هذا في 0. Allez, mettez pause sur la vidéo, essayez de deviner. أنا قلتها un instant. Moins 1 puissance n, les راهو il varie, puissance n moins 1, parce que بدينا من الموجب, fois n moins 1 factoriel. Voilà. Donc là, on a fn de 0. Comme tu vois, on avance. هادو les f صبناهم وصبنا même fn de 0. Très bien. Donc la suite, donc on va commencer à écrire les fonctions تاعنا. Donc علاش نسميهم les fonctions parce que هذا c'est vrai que c'est la partie polynomiale, mais la partie polynomiale فيها بزاف الحدود، نقولوا لها كثير الحدود. يبقى كل حد ينجم يشكل لنا داله من الدرجه الاولى، داله من الدرجه الثانيه، وهي رايحه وحنا رايحين. f de 0 نسيت نحسبها، donc f de 0 c'est 0 parce que ln واحد c'est 0، donc هذه ce sera 0. t1 de x, t1 de x هي اللي تروح مع f' de x. Ça sera alors ça sera 1 fois x parce que هذايا c'est 1 donc يبقى لي x. ندير لكم هكا بالبلو باش تشوفوا f seconde de 0. Alors ça sera déjà لي من قبل donc x هذا لي من قبل ما ننساش، ومن بعد نزيد له عندي moins 1 fois x au carré sur 2 factoriel, donc moins x au carré sur 2 factoriel. الخدمة تاعي تنعوض. Finalement الخدمة الصعيبة كاع c'est quoi? C'est نحفظ هذه la formule ومن بعد نعرف نشتق sans faire aucune erreur. ومن بعد يبقى لي غير نعوض. Tout ce que je suis en train de faire donc là c'est remplacer. Ensuite t3 de x, déjà نعاود نكتب بالوالا x moins x au carré sur 2 factoriel. Ensuite نروح لهذه تاع t3 donc عندي x puissance 3 sur 3 هذه 3 factoriel هي 6 وهذا f3 de 0 شحال يساوي؟ يساوي 2 donc ça fait 2 مع 6 يبقى 3 donc plus 2 راه موجب donc plus x أس 3 على 3 نورمالمون على 6 بصح فيك هنا عندي زوج وهنا عندي 6 كي نختزلهم يبقاو لي 3 donc je fais ça aussi باش تسيبوها. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver les premiers polynômes de Taylor. Nous sommes les premiers polynômes de Taylor. Les premiers. Alors, je suis les premiers parce que on a le voilà. On a l'ordre 3. Les premiers polynômes de Taylor. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, ln1 plus x. Bon, je ne peux pas dessiner. Mais si je dessinais, qui m'a fait dire que la vidéo était exponentielle x. Si vous avez une caractéristique graphique ou là en ligne, si vous n'arrivez pas, vous me dites en commentaire, on dit comme une petite animation. Donc, tu vois que nous le graphe de ln1 plus x. في le point 0 راح نديروا له نقطة المماس في الاكس plutôt نقطة المماس في الزيرو هي المستقيم ذو المعادلة y يساوي x. وعندنا la parabole qui approche là de la fonction. وعندنا le polynôme d'ordre de degré 3 qui approche à de la même fonction ln1 plus x. Comme ça, on aura résolu l'exercice تاعنا. Il nous demande pas de de faire le reste, on s'y intéresse pas parce que tout simplement ما رحناش حتى l'ordre n حبينا نشوفوا بك les premiers polynômes parce que كاع هاد الخدمة elle sert à approcher de la fonction. Donc si jamais احنا كنا في un exercice de physique, de chimie, de n'importe quoi, biologie ou في هذاك l'exercice خرجتنا هاد الدالة كي ندرسوا هاد الدالة on pourra نصيبوا des résultats. C'est comme ça que ça marche les sciences. Donc on نصيبوا des résultats en étudiant de la fonction. Si on peut pas étudier de la fonction en zéro,
je sais pas, peut-être elle est compliquée ou là, bon, elle a un cas simple, mais imaginons que quand c'est compliqué, on ne peut pas l'étudier. Ce qu'on va faire, c'est la formule de Taylor ou là, les développements limités qui t'aiment. Une fois qu'on fait ça, on aura des polynômes qui vont approcher à de la fonction. Une fois qu'on trouvera les polynômes qui approchent cette fonction, on pourra faire l'étude sur les polynômes. Par exemple, un calcul de limite.